Hello guys, good evening. Aro ekbar aise ete bijorde to side ekibi jaga mambal ase Rio Park de ase ete same location. Aro apnan dikhibo pare ase de blue color star. Aro etu train gari ase de train la gari etu sabi aro etu bi gari ase. Aro etu restaurant ase de apnan ki khauman jalebi available ase koina tam hanki chana de ase sabi ma sundor restaurant hey wow ma sundor aro ete sabi amar family members kana ina ase ete sabi pani do ni ase de pani do hey ma sundor aro ete sabi apnan dikhibo pare ase decoration sabi green ase sob aro phale age te bi sabi de apnan gelap zoom kurna dikhao de camera do sabi de sabi age tok pe ase de decoration pura aro guys aro apnan inewa bi pawo sabi bitor de bi aro restaurant ase koina apnan ke janai deste bitor de bi aro restaurant ase apnan kotta lebe boigena khao paro apnan yenni free ase etu jaga to sabi decoration man bal green light dia to na ish sundor dikhi ase de aro age phale dikhi ase na apni etu sida rasta etu ja to photo ase tade na ami han tade booking kurse to age la video de mo apnan ki dikhaise to same video aro apnan ke logina aro dikhai di ase aro etu gate ete pra ase ami han sabi aro etu gate bitor de ase de ami han sabi restaurant ito ase man sundor chukor bishi ase saule na paro aro bitor de bi kuchu na paro sorom lage aro pani la jaga te ase mo guys sabi guys aro etu khor la bitor de ase de ami han sabi de tan photo khichi ase de aro to ase de restaurant do bishi sundor dikhi ase de apnan ye aro ete bitor de bi ase de